इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फैन एनी टाइम आपण वीडियो देखे मजा आया। हेलो हाय नमस्कार मैं अपने प्रिय एक्सप्रेशन होस्ट एंड दोस्तों अपन स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुगुल को। तो फ्रेंड आज मु पुणी माने किछ दिन पर मुझे ना जीवी बोली गोटे जगह को माने सरप्राइज अच्छी, तो से जगहटा मुझे जाई पारिनी, तो मु आ गोटे जगह को जाऊँगी, तो मुझे से जगहटा मु यार नेक्स्ट वीक रे मु अपलोड करी सियोर। तो आज आज चलतु आ गोटे जगह को जीवा, मुझा भी आज किसी कहूनी, तो चलतु गले देखिए। तो चलतु माने मुझे तो आम गाँव माने मो घर मु बाहरी आसी किसी बाट, मु घरे आ बन पारनी इंट्रोटा, मुझे मन पड़े ना इंट्रोटा बनईदेवा दरकार, तो सांग मान सेयार करदे दरकार कि मुझे आज जाऊँगी बोली। तो आगु को चलतु देखिया मो वीडियो कंटिन्यू रुहतु, जानीपर मुझे कौ जगह को जाऊँगी। तो चलतु जीवा, तो चलतु जीवा आउ तो बेसी लेट करी, तो चलतु जीवा माने मु कौ जगह को जाऊँगी सब मो वीडियो कंटिन्यू हो रुहतु, सब किसी जानीपर। आज भी गोटे गोटे भल जगह को जाऊँगी, आपण खुश भल भी लगे। तो मु फास्ट ऑफ ऑल फास्ट भी कहीदे, जदि भी आज वीडियो भल लगे निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे, जब मो चैनल नुआ था सब्सक्राइब कर बेल आइकन निहाती दबाइदेवे। तो चलतु आउ लेट करबिनी, चलतु जीवा देखिया। बहुत दूर आसला पहुँचली ना ये बुढ़ापाड़े माने करदे। तो चलतु जीवा। तो आपण बहुत कष्ट करुँच कि मैंने सपोर्ट करना, बहुत बहुत दूर को जाऊँगी, तो टे सपोर्ट करूँ माने टिके मते मिलू माने सपोर्ट मिलू, जमती मत खुशी लगे कि नहीं आगु को वीडियो करने मते इच्छा हे। तो चलन जीवा बेसी लेट करियानी, चलन जीवा गले चलन देखेबी मु रास्ता भी देखेबी आउ चलन। तो फ्रेंड देखी पारे मुझे अच्छी माने मु जोड़ी जाऊँगी, जो जगह जाऊँगी जो जगह को जाकि आपण मानू देखेबी, तो से रास्तार भी गोटे गोटे भल जगह पड़ो देखला भाया जगह। तो ये देखी पारे यहाँ भाई भौणी घर, से आगे झरणा अच्छी, से झरणा अच्छी। तो चलतु देखा भी जाई हम, देखिया जीवा देखेबी। तो चलतु तो फ्रेंड से देखी पारे फ्रेंड कौ जगह को आसी मैंने कौ भाया जगह को आसिकी मु वीडियो आपण मानू देखा ये जिनसटा। तो निहाती लाइक शेयर तो निहाती करा दरकार। तो प्लीज एतिकी तो हेल्प करूँ ना गोटे फ्रेंड भाभी कि कौन माने फैमिली मेम्बर्स भाविकी भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स भाविकी भी माने टे सपोर्ट तो करूँ। हाँ तो चलतु जीवा सेपट को गले देखो चलतु माने फ्रेंड से जगह को आसिली, माने यहाँ जो भाई भौणी दर अच्छी दीटा दर माने झरणा भाया अच्छी, दीटा झरणा भाया मुझे तो गोटे भाई दरटा देखिली आपण यहाँ भी मुझे लोकाल भाई को जहाँ देखिली कहले कि एठिका माने एठी कौन प्रकार गवर्नमेंट किसी माने अनुदान किसी ना, गवर्नमेंट कौन प्रकार साहाय्य ना, ना ए जगहटा रेनोवेट कले गवर्नमेंट जब रेनोवेट करे बहुत भल जगह गोटे टूरिस्ट प्लेस हो पार, बहुत बढ़िया लगे जगहटा आसिकी। तो मु तो गवर्नमेंट को कहवाई कहीं ना किंतु हेले भी गोटे गोटे मध्यम मुझे कि जदि कहीं भी देखुंट मो वीडियो को निहाती आसी धर देखु ए जगहटा जानतु। आ गवर्नमेंट को मुझे कहबी ना मु तो किसी कहले हेनी, किंतु आपण मैंने भी माने जदि ये करेंगे ये पाखापाखि लोक देखुंट ताले आपण मैंने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँ जगहटा रेनोवेट हो, भल जगहटा टूरिस्ट प्लेस भल टूरिज्म प्लेस हो पार।
तो हौ आउ बेसी समय लेट करबिनी तो चलतु मुझे जहाँ जाऊँगी आप तो निहाती गेस कर जापारे तापर भी मु थंबनेल भी देखिकी जापारे मुझे जहाँ जाऊँ तो मुझे जनवा दरकार नहीं तो चलतु से गलापर जन मो निज पार्टी से गलापर आप जन तो चलतु जी तो फ्रेंड देखी पारे एटा केमती घाटी टाइप रही माने रास्तार भी जावाई बहुत बढ़िया लगुच तो फ्रेंड देखी पारे मुझे माने करलगा डेली करलगा गोटे गाँ अच्छी सेटा डेली तो ये चलन जीवा ये तो सेटा माने कहले सार कहले जे 18 किलोमीटर समथिंग हम तो यहाँ देख पारे जे संबलपुर की देवगढ़ जावाई चाहिए भी एपटे रास्ता अच्छी एपटे कम रास्ता पड़ो देवगढ़ जावाई कि संबलपुर जावाई एपटे अधिका जदि सेपटे गले बुढ़ापाड़ सीधा तो जे जे चाहिए भी एपटे आराम से जापारे ये छोट रोड तो चलन जीवा आगु को तो आम रास्ता चलन जीवा तो फ्रेंड मुझे तो कौ गाँ मुझे तो ये देखु गोटे गोटे पहाड़ भाईटा कौ गाँ कुशकिलिया तो फ्रेंड यहाँ देखुए यहाँ माने कुशकिलिया गोटे गाँ अच्छी यहाँ कलगा कि बाट दूर खरीपाली पर तो मुझे रहा कारण गोटे जिनस देखिली देखा तो ना ना कहीपर देखी दिंतु माने दीटा पहाड़ जरा माने देखा हुए तो यही पहाड़ रू ही से जगहटा बोधे ब्रिज टा डैमटा तो मुझे तो कही सारे तो जो मैंने भी जापार ना तो चलो निहाती गले देखदेवी तो यहाँ माने कुशकिलिया गाँ फ्रेंड यहाँ भल लगे बोली रहीगली तो फ्रेंड मुझे कहीदेवी प्लीज ये सपोर्ट करंतु बुझे ना सपोर्ट करंतु जहाँफल कि माने मुझे दूर आसूची एत दूर जाकि वीडियो बनाऊँगी माने आपण मानक शेयर करुँच आपण मैंने देखुं तो यहाँ सपोर्ट करंतु आला कथा मु या पर भी जो माने मु जो वीडियोटा बनवाई मु कही नहीं मु आपण मानक शेयर करी बोली भल वीडियोटे बनई बोली तो से वीडियोटा मुझे पर्यंत जाइनी कौन तार कारण माने एक तो माने गाड़ी रही पारुनी मु जहाँ भी मु गला माने सेटा दूर टिके तो जहाँ भी 2 दिन मत लगे तो सेटा मु रखी नेक्स्ट संडे आपण माने नेक्स्ट संडे देखिपारे तो मो कहया कथा आपण माने सपोर्ट करंतु एत दूर माने जीवी माने आपण माने सपोर्ट न कले मते खुशी लागिवो जोटा पर मु वीडियो करिवि केमति तो जदि मो वीडियोटी भल लागुथा निहाती लाइक शेयर करेंगे तो चलतु आज वीडियोटा कंटिन्यू करिया चलतु तो फ्रेंड यहाँ देखिपे मुझे आसी माने रेंगाली गाँव में पहुँच जाइए यू आउ कि 3 किलोमीटर समथिंग अच्छी रेंगाली डैमटा तो चलन जीवा तो मेन कथा गोटे जिन कहीदे माने किसी दिन तले माने राजकुमार ब्लॉक सी आसी माने राजकुमार भाई आसते मुझे से जगह जावाई भी चेष्टा करुँची किंतु कहीं कही पारना से जगहटा कौटी कि गोटे जगह देखी सारे आ से जो भी भूत देखी भी कहते माने चोर से जगह भी देखी सारे या पर चलन जीवा माने मेन कथा से भूतिया जगहटा जदि पारि तो मुझे आज एक्सप्लोर करदेवी ना प्लीज सांग मैंने क्षमा करदे मुझे डैम को देखे देखी मुझे वीडियोटी बंद करदेवी तो तथापि चेष्टा करी बहुत चेष्टा करी कि नहीं से जगह देखापी तो चलन जा रेडी करवानी चलन जा देखा तो फ्रेंड देखी पारे रेंगाल डैम को रास्ता माछ आसना जबर हो गला माने पाखापाखि आसो माने माछ आसना कंपलसरी सुकुआ चलते यहाँ तो जाऊे आपण खाली देखु था
ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଚଢିଲି ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ ବୋଧେ ଏଟା ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦୂରକୁ ଆସିଲି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ। ମାନେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ପଛପଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଆଗରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଗେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ମଜା ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ହରିକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଆଉଟିଂ ପଟ ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ତା ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ଏପଟେ। ତ ସେଇ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି କ୍ଲିୟରଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ କୁ ହିଁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇଠି ଜଣେଇଦେଲି। ତ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିବେ। କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି କି ନାଇଁ, ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଭିଉଅର୍ସ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅଲଗା ଜାଗା। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇପାରିନି କି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ସେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ପଟୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ କାହିଁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ କାହିଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଡ୍ୟାମ୍କୁ ହିଁ ଯିବା। ଗୋଟେ ତ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯିବାର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ପାଣି। ତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ ନ ଯାଉଥିବ କହିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଅଛି ଫୁଲ୍ ପାଣି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ଆଉଟିଂ ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲା ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଏରିଆ, ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ସେଠି ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି ଆସିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ, ମାନେ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ ଟିମ୍, ରାଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼, ସେପଟୁ ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼। ମୁଁ ବି କହୁଛି ନାଇଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଦବେଇ ଦେବେ। ଘଣ୍ଟି ଯାହା ଢ ମାନେ ଯେମିତି ଆବାଜ ହେବ, ମୋ ପାଖକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବଜେଇବେ, ଯଦି ଘଣ୍ଟି ଯଦି ବଜେଇବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆବାଜ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ମାନେ ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ତାପରେ ମାନେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା କିଛି ଏମିତି। ସେଟା ହେଲା ଆମ ପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ସେ ବାରକୁଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ସେୟାର ତ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି କି ଏଇଟା ତ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇଦେବି। ମାନେ ଏପଟୁ ପୁରା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି,
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଟା ବି ମୁଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯଦି ଦେଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ନିହାତି ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ। से जो गेट जो टणा हुए ना से गेट गुड़ा माने मेसीन गुड़ा गेट टणा हुए देख पारे। यहाँ देख पारे माने गाड़ी भी जावासवा हो चलते। फ्रेंड देखी पारे यहाँ एंड करदेली। यहाँ माने यहाँ रेंगाल डैम रईटा है स्टार्टिंग पॉइंट। सेटा जो देखली जो स्टार्ट कली सेटा एग्जिट पॉइंट। तो ये देखी नियंतु भल भाव लिखाई आई लव रेंगाल ये लिखाई। तो यहाँ भी गोटे घंटा लगी भी कही से प्रेम भाई कही जानी थे। तो चलतु फ्रेंड जीवा। तो सेठी पचारली भी सेठी सार को पचारली कि को साइड से। तो ये भी जन सार को पचारदे सार जो भूतिया जो पैलेस 3टा अच्छी जो भूतिया पैलेस 3टा अच्छी सेटा को साइड भूतिया हाँ बिल्डिंग अच्छी पोड़ी जाइए पुणी हाथी भांगी दे कांथ रेंगाड़ी हाँ हाँ से रेंगाड़ी तो फ्रेंड चलतु देखिए खोजा तो चलन जीवा। तो फ्रेंड फाइनाली मु पाई गली जगह माने एड्रेस। तो चलन जीवा जीवा डायरेक्ट देखिकी सेपट सेपट पड़ा घर को देखिए सेपट सेपट पलैया। तो चलतु ये जगह तो देखिले मोर एक्चुअली जीवार नथिला से जगह को माने गोटे जेहेतु आसीचे तो बोल कि जीवा ना सब जिनस एक्सपेरिमेंट करके जदि तुम न नेल एक्सपीरियंस तो कौन हम किसी लाभ नहीं। तो कालिका डेट्रे पुणी अलग जगह को दूर दूर जीवार अच्छी। तो चलते जीवा यू तो बाहर चलतु गला बेले देखी चलतु। फ्रेंड आउ गोटे मेन जिनस मेन गोटे कथा कही दूची। फ्रेंड मुझे आसला बेलू माने बुढ़ापाड़ू रेंगाली आसला बेलू रेंगाली रास्तार माने जो रास्ता देखिली बहुत माने मु जानिबारे देवगढ़ रास्ता बहुत भल देवगढ़ रास्ता देवगढ़ यहाँ देवगढ़ एरिया जाओ माने रेंगालटा सीना अनुगुल एरिया जीव किंतु से बुढ़ापाल ठू किसी रास्ता देवगढ़ एरिया ही आस खरीपाली देकी खैरपाल डेला कुशकिलिया भी देखी भिडर मझे देखी कुशकिलिया बोली गोटे गाँ अच्छी तापर गोटे जगह अच्छी जोटा कि रास्ता बहुत छोट मो कहया मतलब गवर्नमेंट ताकू भी टे नजरअंदाज करंतु से छोट रास्तार जावासिया बहुत कष्ट। तो मो कथार तो किसी हेनी
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଆଗ ସେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଦେଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ଏ ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏ ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବି ନେଉ। ଏତିକି ଯେତିକି ହେଇଛି ଏତିକି ବହୁତ କମ୍। ଆହୁରି ଆଗକୁ ମାନେ ରେଙ୍ଗାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ପାଣି ବହୁତ ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣେଇବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ବି ରେନୋଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଦେଖି ସାରିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଏପଟ ଦେଇକି ଯିବ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ରିଟର୍ନ କରୁଛେ, ସେ ଭୂତିଆ ଜାଗା ବି ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବି ନେଇ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଜଣେଇଦେଲେ, ସେଠି ଜଣେ ମଉସା ସେ ବତେଇଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏଇପଟେ ହେଲା ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେଭଳିଆ ଭୂତ ଜାଗା କେବେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆସିଛେ ତ ନିହାତି ଦେଖିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦେଖେଇଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆସିବିନି ନା। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବା, ଯାହା ରିକ୍ସ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। এইপଟେ দেখি নিয়ন্তু রাস্তা, এইটা ফ্রেন্ড দেখি নিয়ন্তু, এটা হলো রাস্তা। तो फ्रेंड मु बाट भूली जाइली, जो खोजिला बेलू माने जेहेतु आसीचे तो निहाती जीवा दरकार। तो मु बाट भूली जाइली। तो ये लोकल भाई भी अच्छे, लोकल भाई को पचारदे कौ पट रास्ता मु तो पाऊनी, आ कौन करिया भाई। कौ पट रास्ता भाई एपटे जाइना लेफ्ट बुली पड़े तो सीधा पळेबे माने बुढ़ापाड़ा रास्ता। तो बुढ़ापाड़ रास्ता एडे, बुढ़ापाड़ रास्ता एडे। बुढ़ा क्या बोला तूने? बुढ़ापाड़ रास्ता एडे, बुढ़ापाड़ हाँ बुढ़ापाड़ा रास्ता। अच्छा तो फ्रेंड मु सेई रास्ता देकी जीबी भी घर को। तो चलतु गला देखे देकी जीवा। मु तो मु भितर को जीविनी, मु गाड़ी रे बसिकी देखेदेवी। तो सेतिकी आपण माने जहाँ किंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करंतु, सपोर्ट करंतु। मु दूर दूर जगह को जीवी ना, तो निहाती सपोर्ट टे करंतु। तो चलन जीवा। तो भाई देखुछन तो वीडियो, आज्ञा लाइक सब्सक्राइब हम करू भाई। ठीक अछि भाई, आपण देखुछन तो आपनकर बहुत बड़ फैन, एनी टाइम आपनकर वीडियो देखे। आउ Oh my God! Wow! Thanks. Love you. Forever. आउथरे से वाटा आउथरे कहले भारी खुशी लागुଛି भाई। आपनकर बहुत बड़ फैन, हम एनी टाइम आपनकर चैनल देखुछु। अच्छा ठीक अछि। तो भाई रहिली मु चलली। तो फ्रेंड फाइनाली देखि पारथुबे माने मु से भाई भी माने बहुत कोऑपरेटिव, माने भलो लागिला। से आगुर भी मो वीडियो देखंदी बोली से कहले। तो फाइनाली से जगह भी बते देले, मु भी एडी देखि पारथुबे से जगह रे मु आसी पहुंच जाईची। एटा भी देखि पारथुबे। एटा हला से जगह आ एपट दिटा बिल्डिंग अछि। तो मते सांग मते बहुत माने भय लगुच, डर लगुच। तो जीवाक भी इच्छा नहीं, कि आपण मान से रिस्क नहीं जाऊँगी। किंतु प्लीज निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदेवे, एटा मोर प्लीज माने रिक्वेस्ट। तो जदि वीडियो भल लगे निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे। तो मु जाऊँगी, किंतु मो भय तो मोर पूरा ये अच्छी। तथापि चलतु एका जाऊँगी ना, भयर तो रहिबो। तो चलन जीवा। देखन फ्रेंड
ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଘର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଘର। ମାନେ ଭୟାନକ ପୁରା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭୟାନକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ମାନେ ସେ ଭାଇ ହେରିକା ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ମାନେ ରିସ୍କ ନେବାନି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଏଇପଟେ ବି ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଏତିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଭୟ ବହୁତ, ତଥାପି ରିସ୍କ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ସେପଟେ ତ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ମାନେ ପୁରା ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ କେଉଁଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ବୁଢ଼ାପାଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା, ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଢ଼ାପାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବୁଢ଼ାପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମାନେ ଭୟ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଘରଠୁ ରହିଲିନି ବି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମାନେ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ତ ବୁଢ଼ାପାଳ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଶୋଇଗଲି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଭଲ କି ଦବେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କାଲିକା ଡେଟ୍, ମାନେ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣି ପର ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର ସଣ୍ଡେ ତ ଆଣିପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ପର ସଣ୍ଡେ ଆଣିପାରିବିନି। 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏମିତି ବେଲ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେଇଯିବି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମେନ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଇନକମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, କି ମୁଁ କୌଣସି ଅଲଗା ଥ୍ରୋରୁ ବି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଭଲ କି ଦବେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଯଦି ବି ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ୟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୂତ ଜାଗା ତ କହିବିନି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଭୂତ ଜାଗାକୁ ବି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା ଏଭଳିଆ ଭୂତ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ତ ମୋର ତ ସେତିକି କଲିଜା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ସେତିକି କଲିଜା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଯାଇକି ଭୂତ ଜାଗାରେ ବନେଇ ପାରିବି। ଯଦି ବି ଭୂତ ଜାଗା ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଡକେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ। हे जगरे